Ano kuya? Meron? Meron? Meron. Nakadaan si kuya. Stop. Against the light. Against the light. Okay, fish on na si kuya. Small. Ano kuya? Medium size? Yung baka nga ito, baka catch 10 na ito. Release. Ay hindi. Hindi catcher release yan. Bako ko yan eh. Good size. Good size na. Baka ko. Good size ba yan? Big size na yan kuya eh. Haha guys oh. Bako ko. Ano kuya? Panalo. Panalo, ikaw una. Nakauna na si kuya. Parang wala lang eh. Sabi ni kuya maliit daw eh.